हाशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना हबीब किबरियातुल्लाह या रसूलल्लाह इमामुल अंबिया या मुहम्मद मजतबा या रसूलल्लाह सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद ला इलाहा नूर का है मुझे भी ठुकरा नूर का तू है साया नूर का है मुझे भी ठुकरा नूर का साया का साया होगा है न साया नूर का ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 illallah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah nasle paak mein बाचा बाचा नूर का तेरे नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम। आशिक रसूल भाইরা, আমরা বাশারিয়া কাদেরিয়া খানকা শরীফের মধ্যে বসেছি। আজকের দিনটি হলো
আমরা ফাতে ইয়াজদাহাম হুজুর গাউস পাকের উরুস মুবারক অথবা হুজুর গাউসে পাকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে যে মাহফিল করা হয় এটাকে বলা হয় ফাতিহায়ে ইয়াজদাহাম। আর ঈদে মিলাদুন নবীকে বলা হয় ফাতিহায়ে দুয়াজদাহাম। এটা হচ্ছে 11 তারিখ আর ওইটা হচ্ছে 12 তারিখ। কথা কি আপনারা বুঝতে পারছেন? অনেকে আবার এই জিনিসটাকে বুঝতে পারে না, একত্র করে ফাতিহা